Donc, je vous continue la vidéo qui me compte comme quel que soit le produit qui est à ta disposition, le can tehmel, source, la source des ennuis, c'est l'ihmal. C'est qui me comme le je m'en foutisme. Tu stockes انت حاجه دوك عندك قرعه غاز في دارك ولا عندك un bidon d'essence في الدار. Tu as des besoins. Ou alors le bidon d'essence, تخليه à proximité d'une source de chaleur. Ou là تخلي الدراري يلعبوا به. Ou là n'importe qui il manipule هذاك la bouteille de gaz. Ou là c'est tout à fait normal que تعرض المنزل تاعك للخطر ولا تعرض الشركه اللي تخدم فيها للخطر. تكون تخدم انت كالكو با وعندكم ستوكاج تاع مشاكل تاع مواد كيميائيه خطيره. Tu laisses n'importe qui, les gens sans formation, les gens ما يعرفوش les contraintes تاع المنتوج هذاك, ils manipulent يقدر n'importe quel produit, même anodin qu'on utilise au jour le jour, d'accord, يقدر يدير لك كارثه. تحكم لو جافيل تخلطها مع منتوج واحد اخر حاشاكم pour déboucher des toilettes, ça devient كيما يقول لكم hautement toxique et même explosif sous certaines conditions. C'est-à-dire كاع المنتوجات اللي نستعملوهم au quotidien, l'industrie ou la صناعه ولا utilisés sur les ports ولا انت اللي تستعملهم في داركم au quotidien, il y a beaucoup de choses dangereuses. Toutes choses انا نقولها لكم في هذه لاشين هذه شحال مره قلت لكم كل حاجه عندها دو فاسيت. كاين حاجه هذيك لا فاسيت utile يعني اللي تصلح للانسانيه كيما لي زامونيترات هادو عندهم une très très grande utilité pour l'agriculture. بس عندهم une autre facette de produits hautement explosifs ماشي produits dangereux. D'accord, ما نخلطوش. هشام عبود هضر لكم قال لكم les produits dangereux qui sont stockés في البورت d'Alger peuvent faire la même chose اللي صرات في بيروت. Impossible. D'accord, le gaz de ville, le stockage de gaz de ville, le stockage d'hydrocarbures, le stockage تاع منتوجات من هذا القبيل يقدروا يديروا des explosions effectivement. يقدروا ils peuvent prendre feu. يعني يصرى un incendie. حريق مهول. هذاك الحريق يتقدم à d'autres يعني يتوش d'autres produits à côté. Maintenant, tu peux te retrouver avec un incendie immaîtrisable ou là, il y a les chèques khatar qui produit des émanations de fumée dangereuse, toxique, les très la ville. بس l'explosion. بهذه الطريقة هذه كاين زوج حوايج qui sont de très grande utilité et répandus اللي يقدروا يديروا هذا الشيء هما الأمونيترات والهيدروجين. كاين زوج حوايج. الأمونيترات يعني produits solides والهيدروجين produits gazeux. وعلاه هاد لي ستوك وين تلقاو الهيدروجين وتلقاو الامونيترات تسيبوهم soumis à des contraintes industrielles et sécuritaires très poussées. C'est-à-dire même الناس اللي يخدموا à proximité sont formés, عندهم des formations spéciales, عندهم كيما يقول لكم des outils عندنا à notre disposition, des outils industriels كيما يقول لكم très performant qui détecte كما يقول لكم la moindre dégradation de produit, la moindre fuite اشياء من هذا القبيل. هما في بيروت وعلى قلت لكم الاهمال parce que c'est sûr c'est pas que c'est parce que انا المنتوج هذا نعرفو 7 سنين وانا نخدم فيه. 7 سنين من حياتي وانا نخدم ماشي غير هذا المنتوج منتوجات اخرى بصح جي باسي 7 سنين في حياتي وانا نخدم في هاد 33.5 نعرفو très bien. D'accord, نعرفوا يعني من لاسبي تاع لو برودوي دو باز تاعو يعني منين يخرج من الغاز هو على باز باسكو قلت لكم سي لا رياكسيون استغفر الله تاع لو غاز ناتوريل اللي نتجو بها الامونياك ومن بعد من الامونياك هذاك يخرج دو سي او اي دو ليدروجين تصرا اون سيباراسيون ومن بعد نخدموا دو لاسيد نيتريك سي لو ميلونج تاع لاسيد نيتريك ou l'ammoniac, l'ammonitrate. Bien sûr, avec d'autres produits que je ne citerai pas. كاين منتوجات اخرين additionnels اللي يرجعوا هذاك المنتوج هذاك يرجعوه inerte. C'est-à-dire يعطيو له des capacités باش يولي dur, باش يpasse d'une phase liquide à une phase solide. يعطيو له des capacités pour qu'ils puissent tenir au stockage et aux conditions climatiques. يعطوا له des capacités باش يلعبوا بلا densité تاعو باش ما يوليش explosif. كاين حوايج واحد اخرين des additions اللي ما نقولهمش بصح en gros à mon état مخدوم بهذا الشيء. D'accord. Les usines ou les usines ou les sites ou les ports destinés à stocker ce produit là في العالم بأسرهم من في الجزائر
même في الجزائر باسكو حنا عندنا الغازنات الحمد لله ونخدموا الامونيترات. même في الجزائر تلقاو لي زونغار دو ستوكاج هذوك عندهم دي بارتيكولاريتي. وشنو هما؟ c'est-à-dire l'aération, l'appoint ou l'apport d'air dans ces hangars, il est quasi inexistant. D'accord? Faut pas تدخل الهواء l'air بزاف parce que l'air triangle de feu explosivité. هذه النقطة الأولى. l'hangar هذاك les parois تاعو يكونوا à peu près au minimum فيهم 1 mètre d'épaisseur de béton armé vibré. C'est-à-dire même en cas d'explosion, les parois تاع الحيط هذوك vont amortir énormément la détonation ou l'onde de choc. D'accord? تبعوني. Les toits تاعو sont dessinés. T'as les hangars où ils stockent هاد الشيء. sont عندهم un dessin particulier qui dirige en cas de décomposition ou là, en cas d'explosion, qui dirige l'explosion avec l'isma. Mais il ne les parois, mais il en qui met les ondes de choc à l'horizontale, à la verticale. D'accord? Il y a des études déjà pour tenir le longueur de stockage. Avec le longueur de stockage, on fait des systèmes de détection très très poussés. D'accord? En cas de décomposition de produits. Parce que le produit اللي باش يطردق لازم له يديكومبوزا. كاين زوج حالات. Je vais essayer de vous les expliquer rapidement. لازم له ou une décomposition chimique qui est latente, qui prend du temps, ou là une montée en température extrêmement brutale en quelques secondes. D'accord? كاين زوج حالات باش الامونيترات هذه تولي خطير. زعما جا تخرب فيه انت ولا تحترمي عليه الماء ولا ترمي عليه je sais pas il devient explosif. Non, il y a des conditions. Ça marche qu'il y a des conditions. Donc, comme les hangars à dos, تلقاو des systèmes d'extinction d'incendie automatisés. C'est-à-dire le moindre doute, le moindre mouchkel, on submerge هذاك l'hangar avec un produit qui met comme un produit qui حبس automatiquement le départ d'incendie هذاك. تلقاو فيه des caméras infrarouges, تلقاو فيه des caméras thermiques. يعسوا هاد الشيء. تلقاو فيه كيما يقول لكم des tournées de surveillance permanente بلا l'être humain et contrôler ou داخل la température تاع les hangars elle est contrôlée. Ça marche, ما تخليوش تطلع على la température. L'appoint en air ou en oxygène تاع الO2 داخل هاد les hangars est maîtrisé aussi. Il y a une ventilation spéciale. Le مهم واش حبيت نقول لكم dans tout ça, c'est-à-dire un industriel que ce soit في الجزائر ولا في العالم بأسره اللي عنده الاختصاص تاعو يستوكي هذا المنتوج sait faire. ما تصراش بروبليم. Il sait faire. D'accord? لبنان الإهمال ou l'hangar ou l'endroit اللي كانوا مستوكين فيه هاد الشيء n'est pas destiné à recevoir le type de produit. هذا ما كان. C'est comme si تقول لي أنا عندي جاني ان كونتينر تاع ولا بابور معمر بالهيدروجين حطيته سور ان كي وقعدت نتفرج. نو هذاك لو كي لازم يكون سكي سبيسيفيك فيه دي بون انسوندي فيه اشياء من القبيل فيه دو سيفتي فالف فيه دو ديغازاج على الاتموسفير فيه حوايج ما عندكش ما تقدرش تتقبل تدي في بلادك سو تيب دو ولا ريسيفوار دون طون بيي ولا دون طون بور سو تيب دو باتو. هذا ما كان. داكور لازم الانسان يرجع الاشياء في الكونتكست تاعها. حنايا لي البور تاع الجي مثلا ما يستقبل لا امونيتر ما يستقبل لا هيدروجين. لي دو برودوي لي بلوز اكسبلوزيف اللي اكزيستيو ا غروند ايشيل هادو هما. بعد ما حنا نهضروا حنا على لي زيكسبلوزيف ميليتير واشياء من هذا القبيل. سي في نورمال. داكور دونك لازم لهم كيما يقول لكم